Hello mga kababoy o mga kapiki. Remember ako, Piggy Bank. Ma-share na ako mga kababoy ha. Ang pagbuli sa baboy, sa baktin, ang medyo jud lisod-lisod ani kaning bagong lutas o bagong walay sila sa ilang inahan kay dali ko na silang mag-igiti ka pwedeng muraghag pagkaon, dili sila pwedeng sige basa, dapat ilang gibutangan dili hangin samot nang magbagyo o gunay pinakalisod yun nga ang baktin dali yun na siyang mag-igit pero mas maayo lang yun nga no. Dati mahadlok do kung mo-inject sa baboy nga mahadlok mo inject sa baktin kasi unyag madidoy pero kaning nangangorsonadan lang ko jud ko kaning pag-igit sa baktin magsugod og igit ang baktin imuhan jud na siyang injikan o alamaisin ba or dili bacterid tapos para mutak na jud ang igit sa baktin no. So sa mga basta na siya sa mga lechon dilichi na or lechon na ang stage nila medyo dili na kay na sila stressful nga mabalaka ka nga masigid og igit ana makabasa-basa na kasi nila pwede nin mo silang liguon kay ang baboy good perdi na silang inita og lawas samot na og mag-grower kay tan-awon nimo na sila kanang ilang lawas murag aso-aso amo pag imo liguon so kinahanglan jud na kay stable nga tubig dapat imo sila maligo ang baboy man gud kung ligo karon may masaw kag pamahaw nila imo na silang liguon pagbalik mo anak pagkapaniud to pertip na po na silang hugawa pero kinahanglan so ba ang babag buhi og baboy bawal kung siya sa Marte kay napiskan ka sa tai manimahaw ikang tai pero kung palaron ikaw sa Ginoo makaginansya ram putag dako-dako samod nag-augalingon ang baktin imong bigal dapat augalingon imong baktin jud nga kuan kay madak-an jud ka og samot na o pinalit mo ang baktin kung magkwenta ka sa baktin sa pasaw gamay na gid imuha pero kung imuhang kaugalingon ang baktin medyo na jud kay dako-dako nga tubo ra kaloy sa Ginoo no. So mas maayo kung magpatining ka na po kay kaugalingong bigal. So kana ra mga kababoy, thank you for watching.